চলো আমরা যাই ভিতরে একটু বিয়ার দিক তোলা Santo Zola dele io se la mia parte quel giorno. Oponna trasferta. Santo Zola zero. Santo Zola sine giunto. Oita. Go একটু জুড়ে বস। Jura kau. Bas bolos suno. যাও বাবা এখানে যাও তোমার বড় নাও দেখি না Bas আচ্ছা তোমার সস্তি Bas bas balo ready home ready বছর দুইবার মতোই সালামেঙ্গু বিশেষ করে ওই যে বিসর্জন যেদিন ওটা দশমী দিনও বাসন্তী পূজার দশমীও একবার ছিনিয়র সালামেঙ্গু দুর্গা পূজানি বিসর্জন দিনও অঙ্গু তাক লাগাচ্ছেন একটু অন্যরকম থাকা যে সিনি যে আসল পূজারি নন্দদুরাল বিহিত হিমাবাই হ্যাঁ এবার যত অসুবিধা থাকা হ্যাঁ সিনার বৈদিক মন্ত্র ছানায় যে
sini je pondit bro asosong thamam phole chongtene thini ha bodi mantro pat khani tai kari bele pasara maya ain ta sini kija asubidha ngai chongtene shortcut khaine kija das dam dobari oi ba dubati roi chung islami khai kata tini 이게 어샤니 들어보셔 가자가 고민 সময় ক্ষেত্রে 고민 সময় কাছে বাসন্তী পূজা হোক অঙ্ক আপনারা নিছেন আমরা বসিন্দর সালামি দশমী দিন বিসর্জন পরে এনকাই বাসন্তী পূজা হলে সিন্দর মূর্তি ভাইয়া তিনি খাই সিন্দর প্রভু বাড়িনি ভাই সিনে দুগা বাড়িনি মূর্তি সিন্দর ভাইও আপনার থামে বিসর্জন দিমা পরে খাবার ভাইও ভাইয়া পরে সিন্দর সালামি আবার আগে হইতে না চলেই তো চুপ হইতে এনকাই তারপর চলেই তো আচ্ছা yang tak kisah sana ke osing sana bobora tan sini ora aso awalnya enggak ada sajungmia oro ras bari ongani joto ra darum da ka joto ora to bitrom chimichi ang saimano abar agin ro kan sajungmia ege botimani pore ang to ke biku namna de phimani abro yang nuk tongo sobsuna muti babe sob to sindar salami ni tamta ege bobo bosor agin mo actually angko Yudhisthira raja rijak mo 싱가솔이 지금 잡아졌고 Swasta raja tutong mani monta. Enggak mau singgason ka, mana Yudhisthira rijak singgason. Mana dharma raja Yudhisthira agi Yudhisthira mana engkau guru dharma solman guru Tripura ni raja mana thangkata enggak bo thangai lewi thangka bo kalau bujo tono mata ini sama rupai peka bo kuno kai mana ya enggak bo last to mute bo samani prasad samani mute belai rokit kata bo na bo bini puni aman bagi Yudhisthira raja bono mana khusing jagai singgason mana bono dan khedi kata nilmo dharma sete bo dharma raja ngai se nang boi mai sa enggak prasad samani lai khibu ngai abo joto tle boi ke abo bo raja ni singgason tong mane abo saidiman bai Raja to kebang Maharaja tongo Birendra Kishore Maniko, Radha Kishore Maniko, Kishore Maniko, Doino Maniko, Govinda Maniko, Krishna Kishore Maniko. Angje Saiman mate ke asut ita. Paini bumuke? Ani bumukai Bella Devi mane anggoro royal family no Portarani. Portabu. Ambai bai, nana Bella ke? Angani parang ke kuaino, kuaini anggoro Portabung sobai kaja kata ang. Tabung kita sendiri tunggu sini, apa sebuah ya. Sini mau hosting di sini tongmani, kami Himalaya, Araniyo Maharaja decision, bro Kurukshetra juto payment kore, Kurukshetra bahkan sini. Maharaja tulisan tangine hosting dino barat semua sebelum ini, mata gitu bu. Oke, karena ki kolijuk fashion kolijuk 5,000 bosor ni sebarang itu. इनके छोटे छोटे दापर जो सी अब महाभारत अर्थात कुरुक्षेत्र युद्ध में लाइए दुर्योधन से कुरुबाई पांडव आप युद्ध खेल पांडव उनका धर्म तीन कौरव संघ अधर्म तीन धर्म स्थापन खाई बांगीनाय स्वयं आप नारायण श्री कृष्ण को नाउनाय पांडव समिति की दाइला आयं दिखिनो सिनी शिवराय हजाकमानी त्रिलोचन हजाकमानी Bobo hai ni arne thang ju to dormo pisin dai le ha hake ni raso jo gopro amo sajak mani tongo je buku sajak mani ke sri ras mala chini age je baneshwar sukreshwar simani ras mala botrono to age je sajak mani mate kanke solution to mukhu to tongo botrono ben khlai nai pichana library na kan sogu ya kan khibila ko Oke, hari bang betul itu semalia tak ulon itu nanti kali person senda kalau semen betul itu ketal siu. Jadi, live mana sirolia heng tengah ke omo payri mayung buan di sana asok omo singhasan mani. Jika orang dia bela ke betonggu moni itu agi kawan itu mani betul no jeki pana baksa kau itu mana baksa kamai tengah hai kelainya beri kata bela dami patro. Oke. O asan sihasan do pare pura puri nu mai gua ni sanaja
অরণ্য আসগুইনাইনো মহারাজা যুধিষ্ঠির সেই দাপর যুগ বড় স্বর্গ থাইন সেকা অরণ্য আসনি বড় আজকে চালনা কে রাজস্ব যজ্ঞফোর নাকি সাজাকমানি যে রাজস্ব যজ্ঞ খাইবার সেবা বর্তমা দায়িত্ব না নাইনে সমস্ত রাজা রাজানো রিলেহা রিমানি বিভিন্ন রাজা রাজারা বাক্সা বাং রিসিপশনে তংনাই বাক্সা বাং রাজাना याथै सुना हाय रहा है चिनी महाराजाना संक्र होना बके होना आंका तो माइचामानी हाथानो से मलायनो सानथों अच्छा आफ्रोखैनो सोशल सर्वे सोशल हाइता काखैनो जुदिसि सिलाय भारतवर्षनो तैनारनायखौ अमसि धर्म स्थापन खालामनाय फायखैनि नायनो अ सिंहासनो बनि याफै दं हा एके अमु खनाजागमनि तंगु आगिनि कसा रासमालाव तंमनि संस्कृत बिसुजा सिंकबुर आगे संस्कृत बिसुजागु के आफ्रोबुनिया बहायनो बनि इतिहास कहाँ के सुजाक तंमनि अमतिर कमाय पाइ तंगता सिलिया हाइन तंगता के आफ्रोखैनो आगे चिठी पत्र नाते सीमानी विभिन्न दलिल पत्र सीमानी आफ्रो काके तलाव स्थान काके हस्तिनापुर राजधानी हस्तिनापुर त्रिपुरानी राजधानी सुई वो तो सुंगमाले हस्तिनापुर माने तो एड्रेस ता हाइके सुई होता के बोतरो तो सुंग कक बाय साजाक माने सिं खनावै ता सामा सिउबा उ सुइजागो हकाकैनो नाइतुमालिया तबे जतने आरो ताकफानो बाक्सा जागाव हुइजाक दंनाय बहायरो कारितो माके खुक्सानाय आरो बिसिब्रोंनो अमर राजाब्ले नारायणनि स्वयं सरखिसनि यागनि खाय अंगि फाय महाराजा युधिष्ठिर धर्म स्थापन बने खायने असिना संख्लायनि तासावो अन्य समय काके अलका राजकार्यशालाफोरके अलका सिना सतंगो आरो नासावो खायता के बनो साब्रोंनो समाय तांमानि जागा हाता एके साब्रोंनो अमनो दिबर जरावो अर उ मंगल सन्दिनो सामुरमनि याग यागलनो अर भानि साब्रोंनो सामुराय माथं एके अ हायंगो अमु हायके कदुखे खालायै अमु हायके नारायणनि यागनि थां सफायजा ते अ हायंगो कबकरि अ पृथ्वीवता गरै अमु नमाब्लासे कसांखौ हायमं ताबु बाहायनो सिनि मार्जार एग्रीमेंट बाहायनो पलागनि खेंला ब्रिटिश बाय प्रथम 13 तारिख अगस्त 1947 सन अंगमानि तक्तम कायसा बनि यागलो 15 अक्टोबर 49 सन उ आफ्रो ब्रिटिश बाय खालायफ्रनि बो ताबकसिनि यागो संकरि बकनि ब्रिटिश म्यूजियम तंगु खनावो बनबो संजत्त जराला कतला काकन गाव सिखुन नायकुनाय बा लाइबो नायकुनाय र बरनि थाना कइजाबो बन कारिते फिखाके थेननि सालासिनि निचय सामु नांमानि तंमानो जों जे सारा अ हायंगो सिनि जागानि मांगैनाय बोतिराव ता लाइबो मान हाय बांगिनाय जतन खामनार बिता सिनि कृष्टि संस्कृति बन मातंनाय आरो बिसेसलाय राजा दै भाइमानि राजा तंनि बन संजत्तन फैनाय बाक्सा के गुजराती सालाय दिनैनि विजया दशमी असुर शक्तिनो परास्त खालामै धर्म स्थापन खालामनि जे सालनि हर दिनै अजराव जतनि आयु कलक हामारि सामारि कहा जतन लांथों दिनै मताय असा मतायनि थानिबो खुलुमनार गनायखौ दुईबार न और चिनी बुबाग्रानी सिंहासन गार्ड बनार गे अब तो चिनी युधिष्ठिर महाराज जे पुरु स्वर्ग आरोहण थांगो महाभारत नहीं अब अष्टादश अध्याय नहीं पर्वनी पक्षाय तब जे आफुरु जतन रिंखा बिनी जात गोष्ठी आत्मीय स्वजन जतन रिंहरै पोसाका जे वो राष्ट्रीय यज्ञ खाई बहुत शरीर स्वर्ग थानानि ये शरीर जे जतन जाति गोष्ठी खबर चिनी बुबाग्राबो बरनि बसंनो बुबाग्राबो मानजागि खा चिनी बुबाग्रा 47 नम्बर बुबाग्रा महाराज सुरायत्रि दं ये बहुत यहाँ अरनि सिमी हस्तिनापुर थांते थांते तो सारा दुनिया बरफ चाहसिनि चाहै सारा दिन सुक्रुबै दंगा बो अलाइ दंनो उसिनि हुबै सुसिनि सुबुं परिष्कार नामा लामथुं साब खाय खाय लेरै थांगा थानानि ये लेरै थांमानि ये बो थांगै आफुरु सबायका जेफुरु जग्ग आहुति रबायका जे आहुति रनानि पुरु जतन दान धर्म खायबायका बिनथाने महाराज युधिष्ठिर थाने कोनु गरैका ये आफुरु थांगै जग्ग लास्ट यांगो सालबो थांतै
যজ্ঞাবো আহুতিরে তৈরি তাই আপুরু আহুতিরে না পুরো স্বয়ং শিবনা তো আরাধনা খাইনা নাঙ্গো স্বয়ং শিবনা আরাধনা খাই মানে আরকে থাঙ্গাই মহাদেব বাঁচাই আং তংখা আহুতি বরাইবাই আং তংখা যুধিষ্ঠির মহারাজ ধ্যান আসুগै नुखा जे कुना काइसेও আসুगै दङ हाय कुना काइसेও ताम আসुगै दङ गे बस बिनि सिंहासन न याकारि खाचिगै थाङै चिनि बुबाग्रन थाङै गोबागैका हे परमेश्वर नों अरदा ननो जों सिनिलिया हनै गोबागै ताबुक तां बेबा दान धर्म खाइबायका ताबुक ननो तामरनाय आनि ओ जे सिंहासन दङ अबन आंग्रिक तखाय रेखा नों अबनो तलांसिति हनै आपुरन सिमि चिनि बुबाग्रन याफारे रेखा ओ सिंहासन याफारका जे ओ सिंहासन चिनि बुबाग्रा तुइफायका गुबै थाका जे যদি কোনোদিনও যে নারীর প্রতি শিশুর প্রতি দফানির প্রতি কেউ যদি কোনোদিনও অত্যাচার থাকে ও সিংহাসন কোনো বুবাগ্রা আসবে বাংলা যে আগুনে পরে তো जों तो जजाति राजानि सरायमुं मानजा इगे अ सरायमुं नागि फैका दिनै दफावो जे दिनै दफावो बहु जातिनि बासोंनाय बहु जातिनि कलहनाय जे निनि बसं अन्न बसंबाय गायजागै जों बर्णशंकर चराय आजायनाय इगे जों आबनो आं कयो आनि दफानि थानि आनि जातनि थानि आनि बुस्थुनि थानि जे जों बाहायके असरायमुं थेके मुक्ति मानाय आबनि बागै जों आं जत्तनो कयहरो जे अ सिंहासनाव फायै जों जत्तनो बतक बतके खुलुमै बन मोदाय खालायखांगे जों ताबुबो चिन्तानि समय दंखौ जों दखानाव रखायना टिप्रा सारा जों जलका सामाने अराय परे के सामाने सिनि आसल बुबाग्रानो सिनियानि बागैनो हायो जों ताबुबो चिन्तानि समय दंखौ ताबुबो जे विक्रमादित्यनि 32टा सिंहासन बिसिङो 31टा सिंहासन कमाय थांगा एकमात्र अ सिंहासन सिमिसे दंसिं स्वयं भगवान श्रीकृष्ण विश्वकर्मानो रिंहरै अ सिंहासन सनामदमानि पुरा मायुंनि बुआ रांचा ग्रैसाकबाय जे हिरामणि मुक्ताबाय लाइट नांगियागि अ सिंहासन अ रांचा ग्रैसाक जे हिरामणि मुक्ताबायनि बजंनि दंमानि ताबुबो अब अ सिंहासन तिनि थानि दङ गुबै गोथार दङ जों अबनो गुबै गोथार खायै जों आजुगै बिनि थानि सुरिखांके चिनि जे जोंजाल दंमानि जों बेभाग रसावै सुजावै रैरबरमान आबनो आनि कयमंगे आनि दखानो जे फाइबायदि बुबाग्रनो सिनिदि निजेनो सिनिदि दफानो सिनिदि दफानि साय हासलता थांदि दफानो तैदि निजेबो थांनाय दफाबो थांनाय निजे करैखे दफा करैखे निजेबो करै आबनो आनि कयमंगे